নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম কুলদীপ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে পাৰফেক্ট টেন্স ষ্টাডি গ্ৰুপ চেনেল আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ দ্য দিল্লী চুলতানেট টপিকটোৰ ওপৰত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যন কেইটা আগন্তুক APSC পৰীক্ষাৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব মন দি চাব আৰু শেষলৈকে চাব আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই অকণমান দিল্লী চুলতানেটৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ সো দিল্লী চুলতানেট 1206 চনৰ পৰা 1526 চনৰ পিৰিয়ডটোক কোৱা হয় আৰু এই পিৰিয়ডটোত পাঁচটা ডাইনেষ্টিয়ে ভাৰতৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে ঠিক আছে হে পাঁচটা ডাইনেষ্টি কি আছিলে মামলুক ডাইনেষ্টি 1206 ৰ পৰা 1290 লৈ নেক্সট আছিলে খিলজি ডাইনেষ্টি 1290 ৰ পৰা 320 লৈ তাৰ পিছত আছিলে তুগলক ডাইনেষ্টি 1220 পৰা 1320 পৰা 1414 লৈ নেক্সট আছিলে সাইদ ডাইনেষ্টি 1414 পৰা 1451 লৈ আৰু লাষ্টত আছিলে লোধি ডাইনেষ্টি 1451 পৰা 1526 লৈ এতিয়া বহুত ষ্টুডেন্টছৰ এই ডাইনেষ্টি কেটা ক্ৰনলজিক্যালি মনত নাথাকে কোনটোৰ পিছত কোনটো আহিছিলে হেতু মনত নাথাকে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এটা সহজ উপায় দি দিছো যেটো মনত ৰাখি আপোনালোকে ক্ৰনলজিক্যালি এই গুটে কেটা মনত ৰাখিব পাৰিব ডাইনেষ্টি কেটা ঠিক আছে হেতু হল আপোনালোকে এনেকে মনত ৰাখিব মামাজি তো শায়দ লোৰি গা ৰহে হে ঠিক আছে মামাজি মামলুক ডাইনেষ্টি অৰ স্লেভ ডাইনেষ্টি পৰা মামা খিলজিৰ পৰা জি মামাজি তুগলক তো আপুনি তো বুলি মনত ৰাখিব তুগলক তো সাইদ তো শায়দ মনত ৰাখিব হিন্দীৰ শায়দ যোনটো কয় শায়দ আৰু লোডি তো লোডিয়ে তো মামা জি তো শায়দ লোৰি গা ৰহে হে তেনেকে মনত ৰাখিলে আপোনালোকৰ ক্ৰনলজিক্যালি মনত থাকিব যে প্ৰথম মামলুক ডাইনেষ্টি তাৰছত খিলজি ডাইনেষ্টি তাৰছত তোৰ পৰা তুগলক ডাইনেষ্টি সাইদৰ পৰা সাইদ ডাইনেষ্টি আৰু লোডিৰ পৰা লোডি ডাইনেষ্টি ঠিক আছে সো মই এনেকে মনত ৰাখিছিলো এটো সহজ এটা উপায় হয় আপোনালোকেও কৰিব পাৰে ঠিক আছে আহক আমি এটা কোৱেশ্চনবোৰ চাও Question 1 Which of the following statements is incorrect regarding Alauddin Khilji's administration Alauddin Khilji whole Khilji dynasty দ্বিতীয় নম্বৰ শাসক নাবা দ্বিতীয় নম্বৰ ৰজা ঠিক আছে খিলজি ডাইনেষ্টিৰ প্ৰথমজন ৰজাৰ নাম কি আছিল জালালউদ্দিন খিলজি খিলজি ডাইনেষ্টি মই মাত্ৰ কলো 1290 পৰা 1320 লৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু আলাউদ্দিন খিলজিয়ে 1296 ৰ পৰা 1316 সো খিলজি ডাইনেষ্টিৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট ৰজা হল Alauddin Khilji ঠিক আছে Which of the following statements is incorrect regarding Alauddin Khilji's administration He made enormous gifts to the hostile nobles and amirs of Delhi to win them over to his side The intelligence system was reorganized and all the secret activities of the nobles were immediately reported to the Sultan C. Social gatherings and festivities were completely forbidden. D. The public sale of liquor and drugs was totally stopped. So, kuntu incorrect hoy, mane eta apunar false hoy, baki keta true hoy, aru apunar correct answer to hoise C. Social gatherings and festivities were completely forbidden. Actually, Alauddin Khilji completely forbidden kora nasile. Alauddin Khilji partially forbidden korisile. Mane teor pora permission loihe social gathering aru festivals bur patibo pare. Tenuka niyom bandhi disile. Thik ase? Okoman ami explanation to sao. Correct answer is C. Alauddin Khilji gave enormous gifts to the hostile nobles and amirs of Delhi to win them over to his side. Mane prothom statement to true. Those who still opposed his ascension were punished severely. He framed regulations to control the nobles. He was convinced that the general prosperity of the nobles, intermarriages between noble families, inefficient spy system and drinking liquor were the basic reasons for the rebellions. So ei keta reason boli bhabisile rebellion hua তেখেতৰ সময়ত খুব ৰিবেলিয়ন হৈছিলে সো ৰিবেলিয়নৰ কাৰণে এইগিটা ৰিজন বুলি ভাবিছিলে তেওঁ
ঠিক আছে ৰিজন কেইটা কি আছিলে intermarriages between noble families inefficient spy system and drinking liquor ঠিক আছে তাৰ পিছত he passed 4 ordinances he confiscated the properties of the nobles the intelligence system was reorganized and all the secret activities of the nobles were immediately reported to the sultan the public sale of liquor and drugs were totally stopped social gatherings and festivities without the permission of sultan were forbidden ঠিক আছে without the permission of sultan মানে completely forbidden কৰা নাছিলে হেকাৰণে point C to false হ'ব next who created the department of diwani ars in delhi sultanate diwani ars বুলি ডিপাৰ্টমেণ্টটো কোনে ফৰ্ম কৰিছিলে কোনে গঠন কৰিছিলে A balban B iltutmish C alauddin khilji নে D ফিৰোজ তুগলক কোনে কৰিছিলে এনসাৰটো হ'ব A balban ঠিক আছে বালবানে কৰিছিলে answer is balban balbaনৰ বিষয়ে মই অলপ কৈ দিও balban was bought as a slave by iltutmish ঠিক আছে ইলতুতমিছ প্ৰথম ডাইনেষ্টি মামলুক ডাইনেষ্টি যেটোক আমি স্লেভ ডাইনেষ্টি বুলিও কওঁ স্লেভ ডাইনেষ্টিৰ 3 নম্বৰ ৰজা আছিল ইলতুতমিছ তেওঁ 1211 চনৰ পৰা 1211 ৰ পৰা 1236 লৈ ৰাজত্ব কৰিছিল এই বলৱান বুলা ৰজাজন হে ইলতুতমিছ ৰজাৰে স্লেভ আছিল ঠিক আছে হি হেইল ফ্ৰম দা ইলবাৰি ট্ৰাইব অফ তুৰ্কছ হিজ talent helped him ascend to higher posts. He served under Nasiruddin Muhammad. He ascended to the throne in 1265 AD after the death of his master. ঠিক আছে he created the department Diwan-i-Ars in Delhi Sultanate. Next question. Consider the following statements with respect to Khilji dynasty. Prothom statement to hol Alauddin Khilji was the first ruler to clearly put forward the view that the state should be based on willing support of the governed. Statement 2 eto statement 1 asle statement 2 he adopted the policy of blood and iron. Choose the correct statements. Option A only 1 is correct. Option B 2 is correct. Option C both 1 and 2 are correct. Option D none of the above. Correct answer to hobo option D none of the above. দুইটা correct নহয় ঠিক আছে আমি এটা অকমান explanation to চাও Jalaluddin Khilji was the first ruler of the Delhi Sultanate to clearly put forward the view that the state should be based on willing support of the governed. ইয়াতে কি দিয়া আছিল যে Alauddin Khilji was the first. Alauddin Khilji প্ৰথম নাছিলে Jalaluddin Khilji প্ৰথম ৰজা আছিলে of the Delhi Sultanate to clearly put forward the view that the state should be based on the willing support of the governed. ঠিক আছে Jalaluddin Khilji. And since the large majority of the people in India were Hindus, the state in India could not be truly Islamic. যিহেতু Delhi Sultanateৰ সময়ত মেজৰিটি মানুহ দিল্লীত হিন্দু আছিলে সেই কাৰণে জালালুদ্দিন খিলজিয়ে কৈছিলে যে দিল্লী সুলতানেট কমপ্লিটলি ইসলামিক হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে ইট ওয়াজ আৰু নেক্সট পইণ্টটো কি আছিলে যে আলাউদ্দিন খিলজি এডপ্টেড দ্য পলিচি অফ ব্লাড এণ্ড আইৰণ নহয় এটো ফলছ হয় কাৰণ ইট ওয়াজ বলৱান হু এডপ্টেড দ্য পলিচি অফ ব্লাড এণ্ড আইৰণ policy of blood and iron. This policy implied being ruthless to enemies, use of sword, harshness and strictness and shedding blood. ঠিক আছে খুব মানে ruthless আছিলে খুব ruthless আৰু harshness খুব strict হৈ পেলে rule কৰিছিলে হেতু blood and iron rule of policy of blood and iron বুলি কয় লোহা আৰু তেজ ঠিক আছে next
Next question. How did Sultan Qutbuddin Aibak die? Option A. He was treacherously stabbed to death by one of his ambitious nobles. B. He was killed in a battle with Tajuddin Yildiz, the ruler of Ghazni, who entered into a contest with him over the capture of Punjab. Option C. He sustained injuries while besieging the force of Kalinjar and Buldenkhand and succumbed to them later. Number D. He died after a fall from his horse while playing Chaugan. Qutbuddin Aibak was the first king of Delhi Sultanate of the slave dynasty. ঠিক আছে কুতুবুদ্দিন আইবাক ruled from a period of 1206 to কিমানলৈকে 1210 1206 পৰা 1210 লৈ ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু কুতুবুদ্দিন আইবাক কেনেকৈ ঢুকাইছিলে কেনেকৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে he died option D he died after a fall from his horse while playing Chaugan মানে আজিকালিৰ মডাৰ্ণ যুগৰ পলো যোনটো গেম হয় হেটো ঠিক আছে এনসারটো হল ডি সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবাক died after a fall from his horse while playing Chaugan মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট Ibn Battuta traveled to India during the reign of which ruler of Delhi Sultanate Ibn Battuta এজন খুব ফেমাস রাইটার আছিলে বালহর লোদি এ বি মোহাম্মদ বিন তুগলক সি ফিরোজ শাহ তুগলক নে ডি ইলতুতমিশ কারেক্ট অ্যান্সারটো হ'ব বি মোহাম্মদ বিন তুগলক ঠিক আছে Ibn Battuta, a native of Morocco, visited India in 1333 AD. Date to mane rakhiba during the reign of Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq was the second ruler of the Tughlaq dynasty. Tughlaq dynasty kune form korisile Ghiyasuddin Tughlaq. Ghiyasuddin Tughlaq was the founder of Tughlaq dynasty. He ruled from 1320 to 1325. 1320 পৰা 1325 লৈকে ঘিয়াসুদ্দিন তুগলকে ৰাজত্ব কৰিছিলে তাৰ পিছত আহিলে মোহাম্মদ বিন তুগলক হি ৰুল ফ্ৰম 1325 টু 1351 অলমোস্ট 25 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে তুগলক ডাইনেষ্টিৰ ইম্পৰ্টেন্ট ৰজা কেজনৰ নাম হ'ল ঘিয়াসুদ্দিন তুগলক মোহাম্মদ বিন তুগলক আৰু ফিৰোজ শাহ তুগলক ঠিক আছে সো মোহাম্মদ বিন তুগলকৰ সময়ত আহিছিলে he ruled from 1325 to 1351 we get information about Muhammad bin Tughlaq from Barani's Tarikh-e-Firoz Sahai Amir Khusro's Tughlaqnama and Ibn Battuta's Rehla ঠিক আছে ইয়াতে Amir Khusro's Tughlaqnama খন ইম্পৰ্টেন্ট হয় next consider the following statement regarding Mukti appointed by Khilji Statement 1 to hold the only duty of the Muktis was to collect revenue. Statement 2 to hold accounts were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the Muktis. Which of the statement given above is are correct? Option A only one, option B two only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. ঠিক আছে কারেক্ট অ্যান্সারটো হ'ব বি only 2 correct answer is B only 2 the Khiljis appointed military commanders as governors of territories of varying sizes these lands were called iqta and their holders was called iqtadar or mukti ঠিক আছে ইক্তাদাৰ বুলিও কোৱা হৈছিল নাবা মুক্তি বুলিও কোৱা হৈছিল আৰু সেই মাটি যি সকল মাটি ক্যাপচাৰ কৰিছিল টেৰিটৰি সকলক সেই সকলক ইক্তা বুলি কোৱা হৈছিল The duty of the Muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their iqtas মানে ধৰক আজিকালিৰ দিনৰ
যেনেকুৱা টাউন কমিটি হয় তেনেকুৱা বস্তুৱে আছিলে so the Muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in the Riktas. In exchange for their military services, the Muktis collected the revenues of their assignment as salary. They also paid their soldiers from these revenues. Accounts were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the Muktis. Care was taken that the Mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he maintained the required number of the soldiers. ঠিক আছে next which of the following statement is are true about Samshuddin Iltutmish statement kita hol he was the first Muslim sovereign to rule from Delhi. B to hole he was sold as a slave multiple times. C he was known as slave of a slave, or option D all of the above. Samshuddin Iltutmish, correct answer to hole option D all of the above. ঠিক আছে Samshuddin Iltutmish was the third of the Mamluk kings. Mamluk dynasty মই কৈছোঁ আগতে slave dynasty বুলিও কোৱা হয়. So তেওঁ third number আছিলে who ruled the former Ghurid territories in northern India. He was the first Muslim sovereign to rule from Delhi and is thus considered the effective founder of the Delhi Sultanate. Sold into slavery as a young boy, Iltutmish spent his early life in Bukhara and Ghazni under multiple masters. In the late 1190s, the Ghurid slave commander Kutubuddin Aibak purchased him in Delhi, thus making him the slave of a slave. ঠিক আছে কাৰণ কুতুবুদ্দিন আইবাক নিজে স্লেভ আছিলে মহম্মদ ঘড়ীয়ে যেতিয়া ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু পৰাস্ত কৰিছিলে পৃথ্বীৰাজ চৌহানক ইন দ্য ছেকেণ্ড বেটেল অফ টাৰেইন তাৰপিছত কুতুবুদ্দিন আইবাকক যিখিনি কেপচাৰ কৰা টেৰিটৰী সেইখিনি ৰুল কৰিবলৈ কুতুবুদ্দিন আইবাকক থৈ গৈছিলে কুতুবুদ্দিন আইবাক আছিলে মোহাম্মদ ঘড়ীৰ স্লেভ আৰু শামছুদ্দিন ইলতুৎমিছ আছিলে কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ স্লেভ সেইকাৰণে তেখেতক স্লেভ অফ এ স্লেভ বুলি কৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট Slave dynasty, 2 Tughlaq dynasty, 3 Khilji dynasty, D Lodhi dynasty, 5 Said dynasty. Arrange the above dynasties of Delhi Sultanate in chronological order of their establishment, ascending order. মইতো কৈছোৱেই এইমাত্ৰ যে প্ৰথম আছিলে স্লেভ ডাইনেষ্টি অৰ মামলুক ডাইনেষ্টি নেক্সট আছিলে খিলজি ডাইনেষ্টি থাৰ্ড আছিলে তুঘলক ডাইনেষ্টি ফ'ৰ্থ আছিলে চাইদ ডাইনেষ্টি ফিফথ আছিলে লোধি ডাইনেষ্টি মই কি কৈছিলোঁ মামাজি তো শায়দ লোডিগাৰ হে মনত ৰাখিব স্লেভ মানে মামলুক ডাইনেষ্টি মামাজি তো শায়দ লোডিগাৰ হে এইটো মনত ৰাখিলে কেতিয়াও মিছ নহয় আপোনালোকৰ ঠিক আছে তো এইটো হ'ল এক্সপ্লেনেশ্যন দ্য পিৰিয়ড ফ্ৰম 1206 AD to 1526 AD came to be known as the Delhi Sultanate period. This period witnessed many dynasties and various rulers. Some of the major dynasties and rulers this period witnessed are listed below in a chronological order. Number 1 slave Ghulam or Mamluk dynasty. Number 2 Khilji dynasty. Third Tughlaq dynasty. Fourth Said dynasty or fifth Lodi dynasty. Next consider the following statement. Statement 1 Razia was daughter of Iltutmish. Statement 2 Mamluk are also known as the king because many of them were either slaves or sons of slaves who had become sultans. Take so which of the statement given above is correct? Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 and 2. Correct is both 1 and 2 are correct. Razia Sultan was the daughter of Iltutmish. She was the first Indian woman who was the Sultan of Delhi Kingdom and she was the only Indian woman to
be the kingdom to be the ruler of Delhi. ঠিক আছে, মনত ৰাখিব ৰাজিয়া চুলতান নামটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, প্ৰশ্ন আহি থাকে। ৰাজিয়া এডমিনিষ্টাৰ্ড দেলহি ডিউৰিং 1231 to 1232 when her father was busy in Gwalior campaign. According to 1200, according to a possibly apocryphal legend, impressed by her performance during this period, Iltutmish nominated Razia as his heir apparent after returning to Delhi. So ইলতুতমিছৰ পুতেকো আছিলে, কিন্তু ইলতুতমিছে পুতেক থকা পিছতো ৰাজিয়া চুলতান তেওঁৰ পুত্ৰীক নমিনেট কৰিছিলে নেক্সট ৰজা হ'ব বুলি। ঠিক আছে। Mamluks are also known as the king because many slaves who had become sultans. The Mamluk dynasty ruled from 1206 to 1290. It was the first of the 5 unrelated dynasties to rule as the Delhi Sultanate till 1526. The Mamluk Sultanate was a medieval realm spanning Egypt. ঠিক আছে। সো ৰাজিয়া চুলতানাই বিষয়ে মই অলপ কৈ দিওঁ। তেওঁ ৰুল কৰিছিলে 1236 পৰা 1240 লৈ, and she was the daughter of Iltutmish. ঠিক আছে। নেক্সট, the historian Ziauddin Barani refused to consider the state in India under Delhi Sultanate as a truly Islamic because A. the majority of the population did not follow Islam, B. the Muslim theologians were often disregarded, C. the Sultan supplemented the Muslim law by framing his own regulations, D. religious freedom was allowed to non-Muslims. কোনটো ৰিজনৰ কাৰণে বাৰাণীয়ে কৈছিলে যে দিল্লী চুলতানেটখন ট্ৰুলি ইছলামিক ষ্টেট নহয়? এনচাৰটো হ'ল C. The Sultan supplemented the Muslim law by framing his own regulations. Answer C. In the Sultanate period, the Sultan supplemented the Muslim law by framing his own regulations. The historian Ziauddin Barani was a political thinker of the Delhi Sultanate during Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq's reign. He was best known for composing the Tarikh-i-Firoz Shahi, a work on medieval India. So এখন মনত ৰাখিব, Tarikh-i-Firoz কোনে লিখিছিলে? বাৰাণী। He refused to consider the state in India under Delhi Sultans a truly Islamic as the Sultan supplemented the Muslim law by framing his own regulations. চুলতানসকলে নিজৰ নিয়ম বনাইছিলে, সেইকাৰণে দিল্লী চুলতানেটক পিয়ৰলি মুছলিম নাইবা ইছলামিক ষ্টেট বুলি ক'ব পৰা নাযায়। He was best known for composing the Tarikh-i-Firoz Shahi, a work on medieval India, which covers the period from the reign of Ghiyasuddin Balban to the first 6 years of the reign of Firoz Shah Tughlaq, and the Fatwa-i-Jahandari, which promoted a hierarchy among Muslim communities in the Indian subcontinent. ঠিক আছে। Next question. The earliest record of Bakhtiar Khilji's invasion in Bihar is in A. Tarikh-i-Hind, B. Tabaqat-i-Nashiri, C. Tajul Mashir, D. Tarikh-i-Mubarak Shahi. কোনখন কিতাপত? আৰু অপশ্যন ই নান অফ দ্য এবভ। কোনখন কিতাপত লিখা আছে? এনচাৰটো হ'ব বি Tabaqat-i-Nashiri। ঠিক আছে। Muhammad bin Bakhtiar Khilji was one of the military generals of Qutubuddin Aibak, invaded some parts of eastern India at the end of the 12th century and at the beginning of the 13th century. During his invasion, many of the viharas and universities were sacked. The famous Nalanda University was destroyed by Muhammad Bakhtiar Khilji. Muhammad Bakhtiar Khiljiয়ে Nalanda University জ্বলাই ধ্বংস কৰি দিছিলে। ঠিক আছে। Were sacked and thousands of Buddhist monks were massacred. The earliest description of his invasion is in Tabaqat-i-Nashiri by Minhaj-i-Siraj. Therefore, option
বি ইজ কাৰেক্ট মই আসাম হিষ্ট্ৰী যেতিয়া পঢ়াই আছিলোঁ সেই ছিৰিজটোত মই মোহাম্মদ বাখতিয়াৰ খিলজীৰ কথা ভালকৈ এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিছিলোঁ যে কেনেকৈ তেওঁ বিহাৰত নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি ডেষ্ট্ৰয় কৰাৰ পিছত ৱেষ্ট বেংগল পালেগৈ ৱেষ্ট বেংগলৰ ৰজাক হৰুৱাই তেওঁ কেনেকৈ টিবেট আক্ৰমণ কৰা প্লেন কৰিছিলে চ' কেনেকৈ ভূটানৰ ৰাস্তাইদি গৈ ঘূৰি আহোঁতে অসম আক্ৰমণ কৰিলে আৰু কেনেকৈ পৃথুৱে তেওঁক হৰুৱাইছিলে অসমৰ ৰজা পৃথুৱে তেওঁক হৰুৱাইছিলে ঠিক আছে বাখতিয়াৰ খিলজীক নেক্সট কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ এবাউট দ্য মাৰ্কেট কণ্ট্ৰল পলিচি অফ আলাউদ্দিন খিলজী ষ্টেটমেণ্ট কেইটা হ'ল 1 ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ মাৰ্কেটছ আৰ markets for the different commodities were established. 2 regulation of market price was in concern with the need of large army. Which of the statement given above is are correct? Option A only 1, option B only 2, option C both 1 and 2, option D neither 1 and 2. Correct to hobo option C both 1 and 2. The purpose of the price regulation, Alauddin Khilji set up 3 markets at Delhi. ফাৰ্ষ্ট মাৰ্কেট ফৰ ফুড গ্ৰেইনছ মানে বেলেগ বেলেগ মাৰ্কেট আছিলে প্ৰথমখন খোৱা বস্তু ফুড গ্ৰেইনছৰ কাৰণে দ্য ছেকেণ্ড ফৰ কষ্টলি ক্লথ কাপোৰৰ কাৰণে বেলেগ এখন মাৰ্কেট এণ্ড থাৰ্ড মাৰ্কেট ফৰ হৰ্চ স্লেভছ এণ্ড কেটেল আৰু ঘোঁৰা আৰু কেটেল আৰু স্লেভছৰ কাৰণে এখন তৃতীয় মাৰ্কেট দ্য ইম্পেৰিয়েলিষ্ট এৰা অফ দ্য চুলতানেট বিগেন উইথ দ্য এচেনশ্যন অফ আলাউদ্দিন খিলজী He was a brave ambassador from the beginning when he was the Subedar of Kada. When he looted the city of Vilas invading Malwa in 1292 and collected huge wealth. According to Amir Khusro's Khaja-e Mulfutus, Alauddin assumed the title of Sikandar-e Sahni. Etu khude Sikandar-e Sahni buli kune title to assume korisile Alauddin Khilji. He decided to start a new religion but gave up this idea on the advice of Kotwal Atmul of Delhi. ঠিক আছে সো মাৰ্কেট সিস্টেমটো কোনে অ্যাৰেঞ্জ কৰিছিলে খিলজিয়ে ঠিক আছে নেক্সট আচ্ছা আলাউদ্দিন খিলজি আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰথা আৰম্ভ কৰিছিলে সেইটো হ'ল হি ষ্টাৰ্টেড মাৰ্কিং দ্য হৰ্চেছ এণ্ড কিপিং দ্য হুলিয়া অফ দ্য ছ'লজাৰ্ছ হৰ্চবিলাকক মাৰ্ক কৰিছিলে তেওঁ মানে নাম্বাৰ দিছিলে আৰু ছ'লজাৰবিলাকৰ ৰেকৰ্ড ৰাখিছিলে মানে এটেণ্ডেঞ্চ শ্বীট টাইপ ৰেকৰ্ড ৰাখিছিলে ঠিক আছে নেক্সট উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু মেডিয়েভেল ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ্ছ Which one of the following statement is correct? Statement 1 Alauddin Khilji set up separate Aris department. It is set hobo de T. B Balban introduced the branding system of horse on military. C Muhammad bin Tughlaq was inheritor in his uncle's military. And D Firoz Shah Tughlaq set up a separate department of slaves. Kuntu correct hoy? Correct hobo D Firoz Tughlaq set up a separate department for slave ঠিক আছে so Firoz Tughlaq set up a separate department of slaves known as Diwani Bandagani বুলি এটা separate department open কৰিছিলে slave সকলৰ কাৰণে where lived 1,80,000 slaves approximately ইমানখিনি slaves আছিলে তেওঁৰ ঠিক আছে Diwane Wizrat Finance Department Wazir used to be the head of this institution so তেওঁ slaveৰ কাৰণে এটা নিজৰ বেলেগকে ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰিছিলে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাম আছিলে দিৱানে বান্দাগানি ঠিক আছে Aris department was established by Balban ইয়াতে কৈছিলে যে আলাউদ্দিন খিলজিয়ে আৰিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰিছিলে নেকি নহয় বালৱানে কৰিছিলে ব্ৰেণ্ডিং টু হৰ্চ ব্ৰেণ্ডিং ৱাজ ইন্ট্ৰডিউচড বাই আলাউদ্দিন খিলজি ঠিক আছে
হৰ্চ ব্ৰেণ্ডিং আলাউদ্দিন খিলজীয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু Muhammad bin Tughlaq was the son of Ghiyasuddin Tughlaq, the founder of Tughlaq dynasty. ইয়াতে কৈছিলে Muhammad bin Tughlaq was inheritor in his uncle's military. সেইটো false, মানে correct to হ'ব D. Firoz Shah Tughlaq set up a separate department of slaves, Diwani Bandagani. Next. Assertion: Muhammad bin Tughlaq left Delhi and for 2 years lived in a camp called Swarga Dwari. Our reason to hold: at the time plague was spreading in Delhi, due to which many people lost their lives. Muhammad bin Tughlaqe Delhi এৰি দিছিলে 2 বছৰৰ কাৰণে আৰু কেম্পত গৈ আছিলে স্বৰ্গা দুৱাৰী আৰু ৰিজনটো কি দিয়া হৈছে যে এট দ্যাট টাইম হেতু সময়ত প্লেগ হৈছিলে দিল্লীত আৰু সেই কাৰণে বহুত মানুহে দিল্লীখন এৰি দিছিলে এতিয়া অপচন এ হ'ল both A and R are individually true. R is correct explanation of A. B to hold both A and R are individually true, but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. Aru D, A is false but R is true. Kuntu correct hoy? Correct hobo A. Both A and R are individually true. R is correct explanation of A. ঠিক আছে ৰিজন এছাৰচন ৰিজনৰ কুৱেশ্যন আহিব এবাৰ সেইকাৰণে মই দিছোঁ ডিউ টু দ্য প্লেগ মেনি পিপল ডাইড ইন দিল্লী so Muhammad bin Tughlaq left Delhi and lived in a camp for 2 years. That camp called Swarga Dwari. The Swarga Dwari were situated near Kannauj on the bank of Ganga river. Muhammad bin Tughlaq was the Sultan of Delhi from 1325 to 1351. From his ascension to the throne in 1325 until his death in 1351, Muhammad contended with 22 rebellions, pursuing his policies constantly and ruthlessly. ঠিক আছে he left Delhi for 2 years, lived in a camp called Swarga Dwari. This was because at that time Delhi was ravaged by a form of plague, bubonic plague. Bubonic plague asile hetu সময়ত bubonic plague হৈছিলে and many people died. It wiped almost half of the Sultan's army. The plague attacked the city in 1334. So Europe হেতু সময়ত bubonic plague হৈ আছিল আৰু সেই bubonic plague আমাৰ ভাৰততো আহি পাইছিলে মোহাম্মদ বিন তুগলকৰ সময়ত আৰু সেই সময়ত 2 বছৰৰ বাবে তুগলকে ক্যাপিটেলখন দিল্লী এৰি পেলে কেম্প এটাত গৈ থাকিছিলে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন Which of the following statement is are correct about Firoz Shah Tughlaq? Firoz Shah Tughlaq had not only not allowed theologians in the policy of the state. 2. He was the first sultan who separated jizya from land revenue. Select the correct answer. A. Only 1. B. Only 2. C. Both 1 and 2. D. Neither 1 nor 2. Correct answer to কি হ'ব correct answer to হ'ব C both 1 and 2 oh sorry correct answer to হ'ব B only 2 is correct ঠিক আছে only 2 is correct মানে he was the first sultan to separate jizya from land revenue jizya কি হ'ল jizya was the tax imposed on non-Muslims. Hindu সকলৰ ওপৰত এটো ট্যাক্স ইম্পোজ কৰিছিলে মুসলিম ৰজাসকলে জাজিয়া বুলিও কৈছিলে statement 1 is not correct while statement 2 is correct. Firoz allowed theologians in the policy of the state to satisfy them. Firoz Shah Tughlaq sat on the throne of Delhi Sultanate at the age of 45. After sitting on the throne, he withdrew many of the decisions that were taken by his former ruler. He ruled according to the Sharia and stopped the taxes which were not mentioned in Sharia. Firoz Shah Tughlaq improved the tax levied on the erstwhile kings. He separated the jizya tax from the land revenue tax and also the jizya on the Brahmins. ঠিক আছে next
Who was the first Muslim ruler to formulate the theory of kingship similar to the theory of divine right of the kings? Option A Aibak, B Iltutmish, C Balban, D Alauddin. Ne E none of the above. Correct answer to hobo C Alauddin. Oh sorry, C Balban. ঠিক আছে, Balban hobo correct answer. The first Muslim ruler to formulate the theory of kingship similar to the theory of divine right of the kings was Balban. Ghiyasuddin Balban was the 9th Sultan of the Mamluk dynasty of Delhi. ঠিক আছে, মামলুক ডাইনেষ্টি বা স্লেভ ডাইনেষ্টিৰ 9 নম্বৰ ৰজা আছিলে বলবান। The main principle of his theory of kingship was the divine right of kings. Balban said that the king was the representative of God on the earth and kingship is the divine institution. He was also famous for his policy of blood and iron. He also made changes in administration and spy system. ঠিক আছে, next. Consider the following statement regarding the Iqta system in the Sultanate period. Iqtar বিষয়ে মই আগতে আৰু এটা কোৱেশ্যনত কৈছোঁ। Statement কেইটা হ'ল, Statement 1, the Iqta system was provided institutional status by Alauddin Khilji. B2 হ'ল, Iqta was a revenue assignment of the particular area in lieu of cash salary. C2 হ'ল, Firoz Shah Tughlaq had made the post of Iqtadar hereditary. So which of the statements given above are correct? Option A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, and D none of the above. Correct answer is B 2 and 3 only. ঠিক আছে, B 2 and 3 only. Iqta system was introduced in India by Sultan Iltutmish. Iqta means land or land revenue assigned to an individual on certain conditions. These lands were assigned to various nobles, officers, and soldiers for the purpose of easy and flawless administration and revenue collection. Iqta was providing land in the form of salary instead of money. Alauddin Khilji abolished the system of small iqtas and incorporated them in Khalsa land. Next question. Consider the following statement regarding the administrative reforms of Sultan Alauddin Khilji. He introduced Sizda and Paibos practices of the Persian courts in India. Statement 1. Statement 2. The post of Mustaq Raj was created to collect land revenue from peasants. Third to hold Shera-i Adil was the central market for manufactured commodities and imported goods. So which of the following statements given above are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, ne all are correct. এইটো হ'ব B 2 and 3 only. Ghiyasuddin Balban introduced Sizda and Paibos. ঠিক আছে, ইয়াতে কি বুলি কৈছে? Alauddin Khilji introduced Sizda and Paibos. No, Ghiyasuddin Balban introduced Sizda and Paibos. Paibos practices of the Persian courts in India. Shera-i Adil was an exclusive government subsidized market in Delhi for manufactured and imported goods. The goods sold at Shera-i Adil were cloth, sugar, herbs, dry fruits and ghee. These were sold at fixed price. Yes. Next question. Whose army was defeated by the army of Kakatiya rulers in 1303 at Warangal? A. Option A Iltutmish, B Balban, C Alauddin Khilji, D Muhammad Tughlaq. Correct answer to hobo C Alauddin Khilji. ঠিক আছে, Alauddin Khilji was defeated by the army of Kakatiya rulers in 1303 at Warangal in the Battle of Uparapalli. Kakatiya dynasty ruled from 1163 to 1323. It was a South Indian dynasty whose capital was Oragallu, present Warangal. ঠিক আছে, Kakatiya
ডাইনেষ্টিৰ পৰা পৰাজয় পাইছিলে আলাউদ্দিন খিলজীয়ে in the battle of Uparapalli. Next question, who among the following ended Delhi Sultanate? Option A, Ibrahim Lodhi, B, Timur, C, Humayun, D, Babur. The correct answer is D, Babur. ঠিক আছে? So the disintegration of the Delhi Sultanate had begun during the Tughlaq period. The invasion of Timur and the incompetent and intolerant nature of some of the Sayyid and Lodi rulers led to the collapse of the Delhi Sultanate. Babur ended the Lodi dynasty by defeating Ibrahim Lodi in the First Battle of Panipat in 1526. The first battle of Panipat was fought between Babur and Ibrahim Lodi. Very important question. Which brought the downfall of the Delhi Sultanate in India, and it was the beginning of the Mughal dynasty in India. ঠিক আছে? Next question. Which of one of the following represented the royal secretariat during the Sultanate period? Royal secretariat. Option A, Diwani Ars, B, Diwani Insha, C, Diwani Wizarat, D, Diwani Warid. Correct to hobo B, Diwani Insha. ঠিক আছে? So Diwani Insha, or the in charge of royal correspondence, Diwani Insha was the third important minister. He was in charge of the royal correspondence. A member of Dabir writers assisted him. They were all masters of style. ঠিক আছে? এই কেইটামান মই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাম কৈ দিছোঁ. দিৱানাই ৰিছালত ফৰেইন মিনিষ্টাৰ আছিলে, দিৱানাই আৰিজ মিলিটাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে, দিৱানী বান্দাগান ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্লেভছ, দিৱানী কাজা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জাষ্টিছ, দিৱানী মুস্তাকৰাজ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এৰিয়াৰ্ছ, দিৱানী খাইৰা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ চেৰিটি, দিৱানী ইনশা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কৰেছপণ্ডেঞ্চ. ঠিক আছে? এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব, যিকোনো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে. নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফেমাছ হিষ্টৰিয়ান হু ভিজিটেড ইণ্ডিয়া with Mahmud Ghazni was A, Farishta, B, Al-Baruni, C, Atif, D, Ibn Battuta. Correct answer to hobo B, Al-Baruni. So Al-Baruni visited India with Muhammad Ghazni. So বন্ধুসকল, আজিৰ কাৰণে ইমানকেইটাই প্ৰশ্ন আছিলে. আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে প্ৰশ্নকেইটা চাই ভাল পালে. যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে চাই, তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ছ মই আগলৈও দি থাকিম APSC পৰীক্ষালৈকে. চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব. আজিলৈ আহিছোঁ. এভৰিবডি টেক কেয়াৰ. বাই বাই.